Yan o, matadaanan natin yung spiral building. Spiral building. Yan. Yun, medyo traffic siya. Yan yung spiral building dito sa Saudi Arabia, Riyadh. Nakatwist siya, nakatwist. खजूर के झाड़ इतने की बिल्डिंग की वीडियो भी नहीं आती. Spiral building. Yan mga ka-GM oh. झाड़ की वजह नहीं आ रही बे. Dito lang makikita yan sa Kingdom of Saudi Arabia. Spiral building. Alam bed to WhatsApp पे. Yan, bali pupunta tayo sa party sa company gathering. Yan. मैं लेके जा रही है. यार पब्लिक करे. Ayan yung may bilog sa na building sa taas. Oh, yan. Biyahe tayo, medyo malayo-layo yung biyahe natin. Ito yung mga kasama ko. एक वीडियो में 10 रुपए. वीडियो सेव नहीं कर रहा हूँ. सेव कर लेता हूँ. आगे भैया आएंगे बिल्डिंग इसके पीछे बिल्डिंग है. क्या करना है? Yan yung mga design ng building dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Yun yung Kingdom Tower. Yun yung parang tirador. Riyadh Kingdom Tower. आगे लोग Kingdom Tower. Kingdom Tower, Riyadh. Yan yung Kingdom Tower. Oh. Yan yung pinapasyalan ng mga ibang bumibisita dyan.